आज ही सबसे आगे न्यूज तो इन्हीं का आसे कि इंडिया टी मुंबई टी भिखारी मानु एक जन ताई लोगो टी पैसा 7.5 crores आसे क्वेश्चन खाली पैसा न होएगेना ताई लोगो टी घोर एकदम डांगुर दीता आसे क्वेश्चन और इतु घोर लगा पैसा तो 1.5 crore आसे क्वेश्चन होइले भी ताई प्रा इमान पैसा बिशी থাকিলে भी ताई तो बेखारे लगा काम करे कोया से बेकर एकता आसे क्वेश्चन तो इतु कारणी पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया खान प्रा ताई लोगोटी इंटरव्यू लोइसे होइले भी ताई प्रा क्वेश्चन इतु ही सबसे बहाल काम आसे कोइगेना ताई प्रा कोया से इतु काम तो किते भी ना छारबो कोइगेना और ताई प्रा कोया से ताई तो एक दिन टी 12 hours माने 12 खंदा रास्ता टी बहिगेना मानु के पैसा मांग थके कोया से और एवरी डे ताई तो 2500 rupees निशिना पाई थके कोई आसे और कोई आसे की ताई तो महीना टी मानु के पैसा मांगी के ना 75,000 rupees महीना टी कमाई थके कोई आसे और ताई प्रा इनिका मानु के पैसा मांगा तो 40 years होइसे कोई आसे माने 40 years ताई तो इकुई काम ना करिगेना रास्ता टी बहिगेना रास्ता लगा साइड टी बहिगेना इनिका बागेट नहले बास्केट खान धुरिगेना मानु के पैसा मांग थके कोई आसे तो इतु निशिना ताई लगा फैमिली मेंबर्स खान प्रा इतु लगा काम तो छारिबी कोइले भी ताई प्रा किते भी रेस्ट ना लइगेना पैसा मांग थके कोई आसे इतु कारणी इतु इंडियन मानु इतु भिखारी प्रा ही पूरा दुनिया ती सबसे रिचेस्ट भिखारी मानु आसे कोइसे इंडिया तो किते भी दुनिया के डिसअपॉइंट ना करे सरप्राइज खाली सरप्राइज ही आसे इतु निशिना क्वानशिना दुनिया ती सबसे रिचेस्ट भिखारी तो इंडियन इतु मानु आसे कोइसे आरो इतु निशिना आरो भी इंडिया लगा भिखारी आमा एक जन प्रा ताई लगा बाचा 5 जन पूरा के पूरा माइनर रास्ता लगा साइड फाले इनिका राखी के ना पैसा मांग बोले दिशे कोया आसे तो इनिका रास्ता ती बहि के ना पैसा मांगा तो 45 days होइसे कोया से माने मोर देन 1 month होइसे कोया से इतु टाइम ती ताती अथॉरिटी पुलिस खान प्रा जानिबो पारे के ना ताई खान के खेताइसे कोया आसे होइले भी इनिका within 45 days ती प्रा ताई खान प्रा 2.5 lakhs rupees पैसा कमाबो पारिसे कोया आसे और की कारणी पुलिस खान ताई खान के खेताई से कोइले ताई खान लोगोटी घर भी आसे और मोटरसाइकिल भी आसे और फोन भी 20,000 rupees लगा धुरे आसे कोइसे भिखार आसे कोइ ना किमान इमान पैसा लगा धुरबो फोन भी ना और इतु निशिना ताई खान लोगोटी घर भी आसे इतु निशिना घर दीता तो शॉप आसे कोइसे और इतु शॉप तो मानु खान प्रा रेंट प्रा बहे आसे कोइसे इतु निशिना ताई खान तो 30,000 निशिना मोइनाती इतु रेंट प्रा पैसा पाय आसे कोइसे और इनिका घर खान থাকিলে भी इनिका भिखार लगा काम करा कारणी पुलिस खान प्रा एक्शन लइसे कोया आसे और इतु निशिना ताई लगा कोनबा बच्चा तो एकदम एक्सपेंसिव लगा स्कूल ती पुरी आसे कोइसे और इते तो कोनबा ताइला बच्चा खान प्रा इतु बिजनेस खान टेक ओवर करिगेना साइ आसे कोइसे होइले भी इतु फैमिली खान प्रा कंटिन्यूअसली इनिका भिखार लगा काम करि आसे कोइसे माने पैसा मानो लोगुती मांगे आसे कोइसे किला माने दूसरा जॉब तो पैसा बिशी ना पाए ताई खान प्रा किनिका काम करले भी होइले भी इनिका भिखारी लगा काम करा तो ताई खान प्रा रेस्ट करू बोले मन आसे कुले रेस्ट करे आसे ताई खान प्रा मानु के पैसा मांग बोले मन থাকিছে कोइला मांगे आसे और पैसा तो ताई खानी बिशी पाए आसे इतु कारणी आजिकाली और भी इनिका डांगुर खबर उलाइसे कोइगेना इतु भी अपडेट अपनी खान के जनाई दी आसे और इतु न्यूज तो एकदम ভাল प्रा हुनी भी की कारणी आसे कोइले दिल्ली माकी एक जन घोरटी बहा तामती ताई लगा फोन ती कोनबा मानु प्रा फोन करिसे कोया आसे तो ताई प्रा फोन उठाई के ना हुनिसेले इतु फोन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगा एम्प्लॉय एक जन प्रा कोई आसे कोइसे और इतु मानु प्रा ताई के कोइसे की
tai laga credit card tai laga bank account tu konba scammers khan pra use kuri ase koise mani tai laga bank account tu scam kurigena ase koise etu karni hushar kuribi koigena rakhishe koya ase to etu cheti arobi tai laga phone bar bar ahi thake koya ase kunba manu khan pra phone kurigena etu karni tai pra gussa uthigena last tu phone uthaisile etu manu pra koise ki tai tu CBI ase koigena tai ke koise ki apni laga credit card tu mani apni laga bank account tu kiba scammer ti involve kurigena ase manu ke scam kuri ase aro apni tu arrest kurbo parbo apni tu 20 sal karni jail ti bohibo koigena tai ke koise koya ase to etu time ti CBI pra koise apni laga inika information tu galat pra use kurigena thakile bi moi khan ke olop paisa dise koile moi khan pra yeti pra ঠিক ঠাক কৰি দিব কৈ গেনা তাইকে কৈছে কৈ আছে এটো কাৰণে তাই লগতি পইচা থাকা তো তাই পৰা পুৰা কে পুৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছে কৈ আছে আৰু এটো তো 58500 rupees তাই লাগা একাউন্টে থাকা কাৰণে পুৰা কে পুৰা ফাটাই দিছে কৈ আছে হইলিবি পইচা ফাটা ছিতি তাই পৰা জানিব পাৰিছে এটো তো স্কেমাৰ খান থাকিছে কৈ গেনা তো এটো নিচিনা তাই পৰা পুলিচ লগতি এফআইআৰ লজ কৰিছে এটো নিচিনা লাকিলি পুলিচ খান পৰা এটো বেংক একাউন্ট লাগা মালিক লগতি যাইগেনা আস্তে আস্তে পুরা কে পুরা এরেস্ট করলেগেনা আছে কইছে এটো কারণে মই হুদাই কোয়ানছিনা হুশার করবি কইগেনা এটুবি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আরো নিউজ তো ইনিকা আছে কি আরবি ইন্ডিয়া টি স্ক্যামার্স খান প্রা একদম ডাঙ্গুর কোম্পানি একটা লগতি প্রা 50 crores নিশনা পয়সা স্ক্যাম করলে দিগেনা আছে কইছে আরো এটো ডাঙ্গুর কোম্পানি তো মেন্ট্রা আছে মই খান পুরা একবার না একবার টু ইটো মেন্ট্রা লাগা এপ টিপরা কাপড়া সাপড়া একবার না একবার টু অর্ডার করিনা থাকিব কিলে মানি ইটো মেন্ট্রা লাগা এপ টু বেশি পপুলার হইছে তো তাই খান পুরা কই আছে কি ইটো সাল মার্চ পুরা লই গেনা জুন তাক মাঝে টিপরা এক সাল বি ন হাতামতি কই আছে দে ইটো মার্চ পুরা লই গেনা জুন মাঝে টিপরা স্ক্যামার্স খান পুরা গ্রুপ ডাঙ্গুর একটা বানাই লই গেনা তাই খান পুরা এটো মেন্ট্রা টিপরা সামান একদম মেহেঙ্গা লাগা অর্ডার করব নহলে সামান একদম বেশি ওয়ান্স টিপরা অর্ডার করব ইউটিউব ছেটি ডেলিভার হাব ছেটি তাই খান প্রা কমপ্লেন করব কি সামান ঠিক প্রা না আহে নহলে মিসিং হয়ে আছে নহলে কাপড়া তো ফাটিগে না আছে ইনকা কি কইগে না রিফান্ড মাং থাকে কয় আছে তো ইনিকা করিগে না ইন্ডিয়া ti খালি একটা স্টেট তি নহইগে না ইন্ডিয়া ti পুরা স্টেট ti itu scammers khan pra network banai loigena dusra alak laga delivery laga ghor alak banai gena inika pura ke poisa inika khai di se koya ase aro itun shina khali Bangalore ekta jaga ti pra 1.1 crore laga refund mangena inika poisa khai di gena thakise koya ase itun shina pura India ti tai khan pra calculate kurise koile 50 crores jaigena thakise koya ase to scammers khan tu ইমান ডাঙ্গুর এপ ইমান ডাঙ্গুর কোম্পানি তাক ইনকা স্কেম করব পারে আছে কইলে মই খান তো আরাম প্রা স্কেম করব পারে ইতো কারণে হুদাই হুশার করবি কইগেনে তুবি আপডেট আপনি খানকে জানাই দি আছে আরো নিউজ তো ইনিকা আছে কি যা কালি টিউসডে টি ইসরায়েল লাগা গভর্নমেন্ট খান প্রা কই আছে কি তাই খান প্রা সিরিয়াটি এয়ার স্ট্রাইক করা তো খতম হইছে কই আছে ইতুন সিনা তাই খান প্রা সিরিয়াটি মিলিটারি লাগা জায়গাটি 80% নিশনা তো ডিস্ট্রয় কো দিছে কয় আছে 80% এটো মতলব তো একদম ডাঙ্গুর আছে আৰু এটো নিশনা তো এখন প্ৰ কয় আছে এটো 80% তো এটো ওয়ার প্লেনস লাগা মিলিটারি লাগা চপার আৰু মিসাইল লাগা আৰু বান্দুকস খান ট্যাঙ্ক খান ইনিকা সিরিয়া খান প্ৰ লুকাই গনা থাকা লাগা নহলে সিরিয়ান গভর্নমেন্ট খান প্ৰ ইনিকা বানাই গনা রাখা খান পুরা কে পুরা ইনিকা destroy kuri she kwa ase aro etu to kanchna 80% destroy kuri she kwa ase kila mani etu Syria laga army khan pra chhari gena ja to militants group khan pra loi lobola ase etu karni militants group khan pra etu ke access na pa geti tai khan pra inika destroy kuri she kwa ase aro etu nishna tai khan pra warning bi di ase juti etu Syria laga rulers mani militants group khan pra Iran ke support kuri she koile ডাঙ্গুর প্রাইজ টু পে করবলে দিব কয় আছে আৰু ইনিকা সিরিয়া লাগা মিলিটেন্টস খান প্রা ইরান লগতি
talk show bi nakura ageti warning di she koi gina itu bi update apni khan ke janai di ase aro news ti inika ase ki Uttar Pradesh ti mota ekjon pra public ke aro pura manu ke koise ki tai tu ge ase koi gena maki logoti berai thake koi ase aro inika kuri gena tai pra maki ke biya kor di she koi ase mani maki logoti humai di she koi ase forcefully kila mani tai pra ge ase koise pura manu tai tu ge ase koi gena বিশ্বাস করে আছে তো মাকি খান বি তাই লগতি হুমা বলে নহলে তাই লগতি বেৰা বলে একোই ডাউট নাথাকিব বহি নাখাব কিলা মানি গে মানুহ খানটো মতাকে এট্ৰেক্ট কৰে তো ইনিকা কৰা তামটি তাই পৰা প্ৰিভিলেজ লৈ গেনা ইনিকা মাকি লগতি বিয়া কাম কৰিছে কয় আছে এটো কাৰণি তাতি উত্তৰ প্ৰদেশ লগা কপস খান পৰা মানে উত্তৰ প্ৰদেশ লগা অথৰিটি খান পৰা এৰেষ্ট কৰি লৈ গেনা 20 years কাৰণে জেলতি ফাটাইছে কয় আছে কয় গেনা to be update apni khan ke janai di ase and guys thank you very much for watching my video till the end notun ase kole morom pro subscribe kor dibi tatak bi sa ase kole mola video to share bi kor dibi like bi kor dibi koi na to be apni khan ke request kori ase